न्यूज़ स्टूडियो के साथ मैं हूं सैयद अली हैदर। खबरों का बाकायदा आगाज करते हैं। मुस्लिम लीग कानूनी मीडिया सेल के मरकजी चेयरमैन और साबिक वाइस चेयरमैन बैतुल माल हाजी आसफ सादक भट्टी ने IBN न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू में कहा, आफ लीग अवाम दोस्त जमात है और चौधरी बरादरान वर्कर्स से मोहब्बत करते हैं। जानते हैं हमारे नुमाइंदा अतर सुल्तान मुगल से। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ लेबर विंग के मरकजी चेयरमैन, साबिक वाइस चेयरमैन माल जिला गुजरावाला, साबिक तालिब इल्म रहनुमा और मरूफ सियासी और समाजी शख्सियत जनाब आसिफ सादक भट्टी। आइए इनसे पूछते हैं कि सेनेट के इलेक्शन में सेनेटर कामल अली आगा की जीत को ये किस निगाह से देखते हैं और इसका आने वाली जो बाकी मानदा 2.5 साल सियासत है इस हुकूमत की, उस पर क्या असर पड़ेगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कामल अली आगा साहब की जीत एक वर्ष की जीत है। इंशाअल्लाह बफज़ल खुदा ये चौधरी मोहन साहब की जीत है, ये हर वर्कर की जीत है जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ का वर्कर है। अल्लाह के हुक्म से ये नेक्स्ट जो बलदियाती निज़ाम आ रहा है या इलेक्शन आ रहा है, इसमें इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से जहाँ भी जो परवेज़ साहब हमारी ड्यूटी लगाएंगे या वर्कर को टिकट देंगे या जो भी है मामला तो कहेंगे कि इलेक्शन लड़ना है, अल्लाह के हुक्म से वो जीत हो। चौधरी परवेज़ साहब ने अपने दौरे हुकूमत में 5 साल में जितने काम किए हैं वो उन्होंने कभी वादा नहीं किया। एक उनकी बात यह है कि 5 साल में उन्होंने किसी बंदे से, किसी महकमे से, किसी डिपार्टमेंट से वादा नहीं किया, मुलाजमीन से वादा नहीं किया तनख्वाहें बढ़ाएंगे। उन्होंने काम करके दिखाए हैं। आज उनका मुंह बोलता सबूत ये है कि 11 22 अच्छी सर्विस है। पहले ये होता था कि पुलिस वाले आते थे, थाने में मुंशी आता था, रबड़ दर्ज कराई जाती थी, उसके बाद जो है हॉस्पिटल ले जाया जाता था। अब जो 11 22 का निज़ाम जो साहब ने दिया है उसमें यह है कि सबसे पहले जो है 11 22 आती है, बाद में लवाकीन जो है वर्षा जो वो पहुंचते हैं, हॉस्पिटल में पहुंचते हैं, या पता भी नहीं चलता वर्षा को फर्स्ट एड जो ट्रीटमेंट होती है वो करके उसके घर पे छोड़ देते हैं। अच्छा भट्टी साहब, अब ये बताएं कि मेरा सवाल नहीं है कि सेनेटर कामल अली आगा की जीत को आप किस निगाह से देखें? उनकी जीत हक की जीत है। उनकी जीत ये हकीकत में मबनी जो जीत है ना जी, ये चौधरी परवेज़ की जो सियासत है ना जी, चौधरी बरादरान की जो सियासत है वो बड़े दम्बल मजाज के लोग हैं। वो कभी उन्होंने अफरा तफरी की सियासत नहीं की। तो ये उनकी सियासत, उनके अगर कोई MPA MLA छोड़ के चला भी गया है, वापस आ गया है, उन्होंने ये नहीं कभी कहा कि आप छोड़ के क्यों गए हैं, वापस क्यों आए। वो हर बंदे से प्यार करते हैं, हर अपने MPA से, हर अपने MLA से, हर अपने वर्कर से। इवन के जो ये आपको सब ऐना नज़र आ गया हर बंदे को कि वोट सिर्फ और सिर्फ PTI नहीं, हर पार्टी ने कामल अली आगा साहब को दिया है। इसलिए दिया है कि मोहब्बत करते हैं, चौधरी बरादरान मोहब्बत बांटते हैं। ये उनकी मोहब्बत का जो है ना रिजल्ट है। अच्छा, आने वाले 2.5 साल के बाद आप मुस्लिम लीग काफ को पंजाब में किस हैसियत से देखते हैं और किस हैसियत में देखना चाहते हैं? पहले भाई बात यह है कि हर हमारे अभी जो पंजाब पूरे में कामल अली आगा साहब साहब की इशारे से डिस्ट्रिक्ट पार्टी बन रही है, नोटिफिकेशन हो रहे हैं तमाम मदर पार्टी के विंग्स के भी। अल्लाह के हुक्म से ये तंजीम सब मुकम्मल होगी तो आप देखेंगे कि हमारा जो चौधरी साहब ने जो निज़ाम 5 साल में जो दौरे को चलाया है, लोग याद करते हैं और लोग कहते हैं कि चौधरी बरादरान का जो दौरे को आना चाहिए, इंशाल्लाह आएगा। अच्छा, कहा यह जाता है कि चौधरी बरादरान के जो पिछले 5 साल थे जिनमें बतौर वज़ीर आला उन्होंने बहुत ही तरक्याती मनसूबे शुरू किए, उनमें से कुछ मनसूबे अगली गवर्नमेंट ने पूरे नहीं किए कुछ वजूहत की बिना पर। तो क्या अब उन मनसूबों की जो है वो तकमील किस हद तक हो चुकी है, जबकि अब पंजाब में मुस्लिम लीग काफ इत्तेहादी पार्टी के तौर पर मौसर किरदार अदा करें? बात यह है कि देखें, आप दूर की बात नहीं है, ये पंजाब का डेली चले जाएँ आप। चौधरी साहब की बड़ी चौधरी परवेज़ साहब की बड़ी मेहनत थी। अब किसी आदमी को लाहौर जाना पड़ता है इस पेशेंट को, तो ये चंद कदम पे है, ये वज़ीराबाद किलोमीटर पे, तो ये भी उन्होंने
کام شروع کرا دیا اور کام اللہ الحمدللہ پورا یہ سرگودا یہ ناروال پوری ڈویژن کو اس کا جو ہے مستفید ہو رہی ہے، لوگ ہو رہے ہیں. اور پنجاب اسمبلی کا جو نیو کیمپس جو بننا تھا، نیو بلڈنگ بننی تھی، وہ بھی چوہدری صاحب انشاءاللہ آخری مراحل پہ ہے، وہ بھی مکمل کر دی ہے. تو چوہدری صاحب کی جہاں تک کوشش ہوتی ہے جو انہوں نے کام کے دور حکومت میں نہیں ہو سکے تھے وہ انشاءاللہ مکمل کریں گے اللہ کے حکم سے. جی یہ تھے جناب آصف صادق بھٹی جو مسلم لیگ کاف کے صوبائی ترجمان بھی ہیں تقریباً، اور انہوں نے آنے والے دور میں مسلم لیگ کاف کے سیاسی ترجیحات کو مکمل طور پر واضح کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ جس طرح ماضی میں مسلم لیگ کاف نے پنجاب بلکہ پورے ملک میں عوام کی خدمت کی تھی، انشاءاللہ آئندہ بھی عوام انہی جو اقدامات کو یاد رکھیں گے اور ایک دفعہ پھر ہمیں پنجاب کی خدمت کا موقع ملے گا. کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ IBN اطہر سلطان مغل، IBN نیوز گجرانوالہ. بہت شکریہ اطہر سلطان، ہمیں تفصیل آگاہ کرنا. ڈویژنل جنرل متحدہ ایپ کا گجرانوالہ اویس ذوالفقار سوہل نے IBN نیوز سے بات چیت کرتے ہوئے کہا، پچھلے دنوں ہم نے اپنے مطالبات کے حق میں اسلام آباد میں جو دھرنا دیا تھا، ہمارے 25% مطالبات پورے ہوئے ہیں، باقی کے لیے حکومتی وعدوں کے منتظر ہیں. جانتے ہیں ہمارے نمائندے اطہر سلطان مغل سے. جی اطہر، آگاہ کیجیے گا، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں اویس ذوالفقار سوہل جو متحدہ ایپ کا گجرانوالہ کے ڈویژنل جنرل سیکرٹری ہیں. آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ پچھلے دنوں انہوں نے گجرانوالہ اور اسلام آباد میں اپنے مطالبات کے حق میں جو دھرنا دیا تھا اس کا کیا نتائج جو ہے وہ رونما ہوئے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں میڈیا کو اور خاص طور پر IBN کا بے حد مشکور ہوں کہ جنہوں نے بے بس اور مظلوم ملازمین کی جو آواز ہے حکام بالا تک پہنچائی اور اہم کردار ادا کیا. 10 فروری کو اسلام آباد میں تاریخ میں جو ہے وہ بدترین شیلنگ ہوئی ہے جو ملازمین پر حکومت وقت نے کی ہے. اس میں ہماری لیڈی ہیلتھ ورکر تھی، وہ کافی زیادہ اپسیٹ ہوئی ہیں، وہ بیمار تھیں اور وہ ہارٹ پیشنٹ تھی اور کافی بے ہوش ہوئی ہیں. ہمارے جو بزرگ سرکاری ملازم تھے وہ ان کو بہت زیادہ نقصان، کوئی ہارٹ کا پیشنٹ تھا، کوئی شوگر کا پیشنٹ تھا، کسی کو سانس کی، اور انہوں نے ایکسپائری ڈیٹ کے جو ہے وہ شیلنگ ملازمین پر چلائے ہیں اور ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. اس کے بعد حکومت وقت سے ہمارے 25% ڈسپیرٹی ڈیڈکشن الاؤنس کا انہوں نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا ہے جو نیکسٹ ویک میں انشاءاللہ انہوں نے نوٹیفیکیشن کر دینا ہے اور یہ ڈپارٹمنٹ سے اور حکومت سے اسمبلی والی منظور ہو چکی ہے. انشاءاللہ تعالی انہوں نے نوٹیفیکیشن جو ہے نیکسٹ ویک کر دینا ہے. اچھا، یہ جو سننے میں آ رہا تھا کہ حکومت پینشن اور گریجویٹی کے جو ہیں مسائل ان کو ختم کرنا چاہ رہی ہے، ان معاملات کو ختم کرنے میں آپ کا کیا رائے ہے؟ یہ جی سننے میں تو کافی زیادہ فیس بک پہ اور سوشل میڈیا پہ آ رہا ہے. جی یہ IMF کا ایک منحوس جھنڈا ہے. انشاءاللہ یہ ہم اس طرح کو نہیں کرنے دیں گے کیونکہ یہ پاکستان ہمارا ہے، ہمارے باپ اجداد نے بنایا ہے اور انشاءاللہ ہم سرکاری ملازمین کے ساتھ ہیں اور اس طرح بالکل بھی ان کو نہیں کرنے دیں گے. کون سے حکومتی نمائندے تھے جنہوں نے آپ کے ساتھ جو ہے مذاکرات کیے اور آپ کے جو مطالبات ہیں ان کو پورا کرنے کی یقین دہانی کرائی؟ جی عمران خان صاحب کی ٹیم تشکیل ہوئی تھی. ان میں جناب سینئر منسٹر تھے جناب وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب، جناب پرویز خٹک صاحب اور علی محمد صاحب، اور ملازمین کے درمیان آ کر دھرنے میں انہوں نے میڈیا کو بھی پریس بریفنگ دی ہے اور انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ 25% جو ہے ریڈکشن الاؤنس ہے وہ انشاءاللہ ہم آپ کو دیں گے. اور اس کے بعد انہوں نے پے اینڈ کمیشن بنا دی ہے کہ جو ڈسکریمنیشنز ہے جس کا جو ہمارا مین مقصد تھا سرکاری کا کہ ایک بندہ جو ہے 14ویں اسکیل میں ہے یا 16ویں اسکیل میں کام کر رہا ہے اور اسی اسکیل کا جو ہے بندہ وہ زیادہ تنخواہ لے رہا ہے، وہ 25-30 ہزار لے رہا ہے. اسی اسکیل کا جو FIA کا یا دوسرے محکموں کا ملازم ہے وہ 1 لاکھ یا اس سے زیادہ تنخواہ لے رہا ہے. تو ہماری جو اعلیٰ حکام سے کی اور ہم نے جو ریکویسٹ کی تھی، جو مذاکرات تھے کہ یہ جو ڈسکریمنیشن ہے نا، کیونکہ جو عمران خان صاحب نے نعرہ لگایا تھا 2 نہیں 1 پاکستان، اور اس بیس پہ ہم نے ان سے مذاکرات کی ہیں اور انہوں نے عمران خان صاحب نے ان پر بے حد مشکور ہوں کہ انہوں نے زخمی لیتے ہوئے یہ ہمارے مذاکرات ہیں اور ان کو کامیاب کرانے میں اہم کردار ادا کیا ہے. خاص طور پر پرویز خٹک صاحب کا انہوں نے پل کا کردار ادا کیا ہے. اچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں مہنگائی کے بڑھتے ہوئے تناسب میں آپ کی تنخواہوں کا جو ریشو ہے کیا وہ آپ کے اخراجات اور آپ کی آمدن سے مطابق ہے؟ جی
ہمارے ساتھ جو اس دفعہ زیادتی ہوئی ہے، کیونکہ جو پچھلی حکومتیں 3 سال سے ہماری جو ہے تنخواہ نہیں بڑھ رہی تھی. آپ دیکھیں دودھ والا ہے، دودھ والے نے دودھ کا ریٹ بڑھا دینا ہے، سبزی والے نے اپنا دوائیاں کی قیمت دیکھیں کدھر جا رہی ہے. ہماری جو تنخواہیں تھیں وہ ادھر کی ادھر تھی. ایک سرے کو پکڑتے ہیں تو دوسرا سرا ہمارے ہاتھ نہیں آتا تھا. ہم اپنے بچوں کی ایجوکیشن کے حوالے سے بڑے پریشان تھے، ان کی صحت کے حوالے سے بڑے پریشان تھے. ہمارے جو سرکاری بڑے ان کے گھروں میں کوئی فوتگی ہوئی، کفن کے حوالے سے ہم بڑے پریشان تھے. اور ہم تنگ آ کر یہ 10 فروری کو اسلام آباد میں گئے ہیں اور حکومت وقت سے ہم نے والوں کے سامنے للکارتے ہوئے ہم اپنا حق لے کے آئے ہیں. جی تو یہ تھی عبید ذوالفقار چوہدری جو کہ ڈویژنل جنرل سیکرٹری ہیں متحدہ گوجرانوالہ کے. ان کا کہنا ہے کہ ہمارے 25% معاملات حکومت نے جو مطالبات ہیں ان کو بڑے خوش اسلوبی سے پورا کیا ہے، اور ہمیں امید ہے کہ گورنمنٹ جو باقی ہمارے 75% مطالبات ہیں بھی اپنے دیے ہوئے ٹائم فریم کے اندر پورا کرے گی، اور ہم انشاءاللہ تعالی جو ہے اپنے فرائض خوش اسلوبی سے سر انجام دیں گے. میرے ساتھ اطہر سلطان مغل، IBN نیوز گجرات. پی ٹی آئی موترا کے رہنما حاجی آصف گجر موترا نے اپنے بیان میں کہا کہ اگر پارٹی قیادت انہیں کشمیر اسمبلی کا ٹکٹ دے دی ہے تو وہ منتخب ہو کر پارٹی قیادت کے اعتماد پر پورا اتریں گے اور عوامی خدمت میں دن رات ایک کریں گے. مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے اطہر سلطان مغل سے. جی اس وقت میں موجود ہوں سیالکوٹ کے نواحی گاؤں موترا میں، جہاں پر محمد آصف گجر ہیں جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ کے لیے اپلائی کیا ہے جموں کشمیر انتخابات LA 35-2 کے لیے. تو آئیے ان کے سپورٹران سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا توقعات رکھتے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. چودھری آصف گجر موترا حلقہ LA 35 جموں ٹو ڈسکر کے لیے انہوں نے اپلیکیشن دی ہے. ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ ان کو ٹکٹ ملے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر ان کو ٹکٹ دیا جائے تو وہ کیا خدمات سر انجام دیں گے اہل علاقہ کے؟ جی وہ ایک اچھی لیڈ سے جیتیں گے. وہ دیر رات PTI کے لیے کام کر رہے ہیں اور 13 سال PTI سے انہوں نے اپنی جیب سے خرچ کیا ہے. ہمارا یہ مطالبہ ہے ان کو ٹکٹ ملے. جی آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ آصف گجر صاحب کی سپورٹ کر رہے ہیں. جی سر. کیا وجہ ہے کہ آپ ان کی سپورٹ کر رہے ہیں اور کیا توقعات رکھتے ہیں کہ ان کو ٹکٹ کیوں ملنا چاہیے؟ السلام علیکم جی. حاجی احسان ہے میرا نام جناب. تو چودھری آصف گجر نو اس واسطے اسی سپورٹ کر رہے ہیں. اچھے انسان نے، غریب آدمی دے جیب تو خرچ کرتے ہیں. کوئی آدمی آ جائے انہوں کی سپورٹ کرتے ہیں اور انہوں کی خدمت کرتے ہیں. ساری گورنمنٹ اگے اپیل ہے انہوں نے ٹکٹ. اگر ان کو ٹکٹ دیا جاتا ہے تو کیا توقع رکھتے ہیں وہ کتنی لیڈ سے جیت سکتے اور ہیں؟ اچھی لیڈ سے جیتے ہیں. اہل علاقہ کے ان کے بارے میں کیا تاثرات ہیں؟ اور سر بہت اچھے ہیں. بالکل. جی ہمارے ساتھ ان کے بھائی بھی موجود ہیں، ان سے بھی پوچھتے ہیں، اس بارے میں بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم سر. 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ PTI ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਸੀ اور انشاءاللہ 2008 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ عوام ਦੀ ਖidmat ਕਰਦੇ ਆਏ. اچھا ان کا PTI جوائن کرنے کا کیا مقصد تھا، کیا مشن تھا؟ سر مشن ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ عوام ਦੀ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਨਾ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹਨੇ ਕੋਈ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ انشاءاللہ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ. ਟਿਕਟ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ہے. جی اس وقت ان کے ایک اور سپورٹر بھی موجود ہیں، پوچھتے ہیں کہ وہ چودھری آصف گجر سے کیا توقعات رکھتے ہیں اور PTI سے کیا ان کو امید ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. گجر صاحب نہایت ہی شفیق انسان ہیں. انہوں نے عمران خان زندہ باد، عمران خان زندہ باد، ہر قسم کی مدد کی ہے. لہٰذا ہماری وزیر اعلیٰ اور پرائم منسٹر سے گزارش ہے کہ وہ چودھری آصف گجر صاحب کو باقاعدہ ٹکٹ کا اعلان کریں تاکہ وہ عوام بن سکے. جی یہ تھے اہل علاقہ چودھری آصف محمود گجر کے جو ہیں وہ سپورٹران تھے، ان محبت کرنے والے دوست احباب، جن کا یہ کہنا ہے کہ چودھری آصف گجر 35-2 کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے جو پرفیکٹ امیدوار ہیں جو عوامی توقعات پر پورا اتر سکتے ہیں. ان افراد کا مزید یہ بھی کہنا ہے کہ اگر ان کو ٹکٹ دی جائے تو وہ جس طرح پچھلے 13 سال سے بتر اہل علاقہ کی خدمت کر رہے ہیں اور PTI کی مقبولیت میں اضافے کا باعث بن رہے ہیں، انشاءاللہ منتخب ہو کر بھاری اکثریت سے منتخب ہو کر یہ علاقہ کے مزید خدمت کریں گے. یہ ان کے سپاہی کا کہنا ہے کہ ہم ان کے سپاہی ہیں اور ہم ہر قدم ان کے ساتھ ہیں. ہمارے وزیر اعلیٰ پنجاب، وزیر اعظم پاکستان اور کوارڈینیٹر سے چیف کوارڈینیٹر سے یہ مطالبہ ہے، یہ اپیل ہے کہ چودھری آصف گجر کو
टिकट दिया जाए ताकि मुंतखब होकर अवामी तवक्कुआत पर पूरा उतर सके। कैमरामैन टीम के साथ अतहर सुल्तान मुगल, IBN न्यूज, गुजरांवाला। बलोच की तारीख ज्यादातर महफूज है। बलूचिस्तान के लोगों का नरसर से लगाव है। बलूचिस्तान की तारीख ज्यादातर नरसर में महफूज है। बलूचिस्तान से ताल्लुक रखने वाले डेरा बगटी के अफराद भी नरसर से लगाव रखते हैं और वो बजाते भी हैं और सुनते भी हैं। उनके मुताबिक बलूचिस्तान में कदीम जमाने की जंगों की तारीख भी नरसर के दस्तानों में महफूज है। आज नौजवान उन्हीं को सुनकर अपने आबा अजदाद की तारीख ताज़ा करके उनको कलम के जरिए महफूज कर रहे हैं। मुरीद के नारंग मंडी और उसके गिरदो नवाह में वसी एकड़ अराजी पर स्ट्रॉबेरी की फसल काश्त की जाने लगी। तफसीलात के मुताबिक मुरीद के नारंग मंडी में स्ट्रॉबेरी फल पक कर तैयार हो गया है और फ्रूट मंडियों के साथ साथ फ्रूट वाली दुकानों की भी जीनत बनने लगा। रंगत सुर्ख, कद तकरीबन 2 इंच, उम्र तकरीबन 3 माह, जायका मीठा तर्ज, फवायद बेशुमार, दिखावट जानजेब, नजर इंतहाई हर दिल अजीज फल स्ट्रॉबेरी है। स्ट्रॉबेरी अमूमन मौसम खज़ां के सितंबर और अक्टूबर में स्ट्रॉबेरी के बीज को बोया जाता है और 3 माह बाद ये बीज बड़ा होकर लाल स्ट्रॉबेरी, जिसकी 2 दिन से वक्फे के बाद 5 से 6 घंटे तक चुनाई की जाती है। अलग अलग स्ट्रॉबेरी खाट की सूरत में इकट्ठी होकर टोकरियों, पेटियों और दुकानों में बसेरा कर लेती है। आपने अमेरिका के व्हाइट हाउस से लेकर ईरान और सवात के व्हाइट पैलेस के बारे में काफी कुछ सुना होगा, लेकिन आज हम आपको सैर करवा रहे हैं बहावलपुर में सफेद चादर ओढ़े बुलंदोबाला दीवारों के झुरमट में वाक़या सादतगढ़ पैलेस की। ये पैलेस बहावलपुर की तहसील अहमदपुर शर्किया के इलाके डेरा नवाब में वाक़या है, जिसे नवाब ऑफ बहावलपुर नवाब सादक मोहम्मद अब्बासी चौहारम ने 1882 में तमीर करवाया था। ये सफेद महल बहावलपुर का सादक पैलेस है, जिसे सादतगढ़ भी कहते हैं। महल 125 एकड़ जमीन पर फैला हुआ है। सादतगढ़ पैलेस की खिड़कियों और दरवाजों में इस्तेमाल होने वाला शीशा और पैलेस में बड़े बड़े खूबसूरत फानूस मलका विक्टोरिया की तरफ से तोहफा में दिए गए थे। सादतगढ़ की तमीर 1895 में तकमील को पहुंची। यूं इसकी तमीर पर 10 साल से ऊपर का अरसा लगा, जिसमें 15,000 मजदूरों ने हिस्सा लिया। महल की तर्ज तमीर में अतालवी और मुगल रंग नुमाया है। नवाब ऑफ बहावलपुर में महल बनाने के बाद इस पैलेस को रियासत बहावलपुर का दारुल खिलाफा बनाया और नवाब ने 45 साल इस पैलेस में दरबार। महल के मेन गेट पर नक्शो निगारी का काम मुस्लिम आर्ट का बेहतरीन नमूना है, लेकिन ये गेट अब अपनी आखिरी सांस ले रहा है। नवाब सादक मोहम्मद अब्बासी की वफात के बाद नवाबों के विरासती जायदादों के मुतनाज़े में ये पैलेस भी तकसीम हो चुका है। खबर को आगाह कर रहे हैं, इमरान महमूद को RPO गुजरांवाला तैनात कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की हिदायत पर साबिक RPO नजीर गाड़ा को OSD बना दिया गया था, जबकि इमरान महमूद को RPO गुजरांवाला दिया गया, जिन्होंने अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया है। सहराए चोलिस्तान है जो आपको सदियों पीछे ले जाएगा। बहावलपुर से 100 किलोमीटर के फासले पर तहसील अहमदपुर शर्किया में चोलिस्तान सहरा के दरमियान किला डेरावर यूं तो किसी भीले की तरह ही है, लेकिन मीलों दूर ही से ये आपकी तवज्जो हासिल कर लेता है। जब अब्बासी दादा पोतों ने चोलिस्तान से बहावलपुर में इक़्तिदार संभाला तो डेरावर समेत चोलिस्तान के किले जैसलमेर के राजा के सल्लत जट भट्टी राजपूत कबीले की तारीखी अजमतों का अमीन है। तारीख दानों के मुताबिक रावल देवराज भट्टी ने 800 ईस्वी में इसकी तामीर कराई। 1733 में नवाब सादक मोहम्मद खान ने इस किला को फतह किया। अगरचे 1747 में जैसलमेर के राजा रावल सिंह ने इस किले पर दोबारा कब्जा कर लिया, लेकिन 1804 में नवाब मुबारक खान ने ये दोबारा हासिल कर लिया। इसके बाद से ये बहावलपुर के हुक्मरानों की शाही रहायशगाह बना रहा। नवाबों के मुख्तलिफ अदवार में इस किला की वक्तन फवक्तन मरम्मत और तज़य्युन व आराइश की जाती रही, लेकिन रियासत का दारुल हुकूमत बहावलपुर बनने से आहिस्ता आहिस्ता इस पर बाद में आने वाले हुक्मरानों की तवज्जो कम होती गई और अब ये किला बहुत खस्ता हालत में बदलता जा रहा है। इस किला में नवाब साहब अपने दरबारियों के साथ खुला दरबार मुनक़िद करते थे और सदाओं के अहकाम जारी करते थे। आज भी ये किला नवाब खानदान की मलकियत है। ये किला चोलिस्तान जीप रैली का इख्तितामी पॉइंट भी है, जिसकी वजह से काफी मुल्की और गैर मुल्की सियाह इस तारीखी मुकाम की सैर भी करते हैं।
दुनिया भर की तरह कोहाट में भी आलमी दिन बराए जंगली हयात के मौका पर महकमा जंगली हयात डिवीजन कोहाट ने जंगली हयात उजागर करने के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया। कोहाट महकमा जंगली हयात डी समद वजीर SDF और शब के अलावा महकमे के दीगर मुख्तवा फिक्र लोगों ने भरपूर शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए अब्दुल समद वजीर ने कहा कि आलमी यौम जंगली हयात हर साल अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर एहतमाम मनाया जाता है। मनाने का मकसद दुनिया भर में जंगली हयात की नस्ल अफज़ाइश, इसके माहौलियात पर असरात और जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में शऊर उजागर करना है। चित्राल में बर्फानी चीता पहाड़ से गिरकर जख्मी हो गया। जख्मी चीता लोगों की मारपीट से मजीद जख्मी कर दिया गया। जख्मी चीते को पेशावर चिड़ियाघर इलाज के लिए लाया गया। चिड़ियाघर में बर्फानी चीते का इलाज जारी है। चीते पहाड़ से गिरने की वजह से टूट गई। चित्राल के अरकियारी इलाके में चीते को जख्मी हालत में पाया गया था। इलाकाई लोगों ने मुकामी इंतजामिया को चीते की जख्मी होने के बारे में इतला दी। चित्राल की जिले इंतजामिया ने महकमा वाइल्ड लाइफ की मदद से पेशावर तक पहुँचाया। चीते की हालत अब भी तशवीशनाक है। चीता नस्लों में से एक है। चीते की कीमत बैनुल अक़वामी मार्केट में लाखों डॉलर्स है। गुजरांवाला सिटी पुलिस ऑफिसर सरफराज अहमद फल्की के कमात के पेश नजर जिला भर में पतंग और पतंग फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। मुख्तलिफ थाना-जात में मुकदमा दर्ज करके दर्जनों मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए। क्रैकडाउन के नतीजा में 10,000 से जायद पतंगे और सैकड़ों धाती डोर के पन्ने भी बरामद कर लिए गए। CPO गुजरांवाला की जानिब से SDPO और SHO को अपने पतंगबाजी फौरी कंट्रोल करने की हदायत जारी की गई। मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह चित्राल में भी कोरोना वायरस से बचाव के लिए हिफाजती टीके लगाने का मुहिम शुरू हुई, जिसमें कोरोना के खिलाफ फ्रंट लाइन पर लड़ने वाले महकमा सेहत के एहलकारों को ये वैक्सीन लगाया जा रहा है। देखते हैं गुलहमाद फरूकी की ये रिपोर्ट। मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह चित्राल में भी कोरोना वायरस से बचाव के लिए हिफाजती टीके लगाने का मुहिम शुरू हुआ। इस सिलसिले में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल चित्राल में एक तकरीबी मुलाकात हुई। इसमें कोरोना के खिलाफ फ्रंट लाइन पर लड़ने वाले डॉक्टरों और हेल्थ वर्करों को ये वैक्सीन लगाया गया। इस वैक्सीन पर आवाम की इत्मीनान बहाल करने के लिए डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर चित्राल डॉक्टर शाहजादा हैदरुल मुल्क ने सबसे पहले ये वैक्सीन लगाया। इसके बाद अस्पताल के डॉक्टर गुलजार, डॉक्टर निसार अहमद, डॉक्टर जियाउल्लाह खान और अस्पताल के MS डॉक्टर शमीम ने भी एंटी कोरोना वैक्सीन लगाया। इस मौके पर DC चित्राल, ADC चित्राल और महकमा सेहत का अमला भी मौजूद था। DHO चित्राल का कहना है कि पहले कैंप में 400 वैक्सीन आ चुके हैं जो हेल्थ स्टाफ को लगाए जाएंगे। और चित्राल को अभी तक लोअर चित्राल को 400 वैक्सीन परसों और रात को पहुंचे थे और आज से लोअर चित्राल में हमने स्टार्ट किया है। ये शुरू के फेज़ में सिर्फ फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स जो हैं उनको वैक्सीन फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है और कोशिश ये होगी कि आहिस्ता आहिस्ता पूरे हेल्थ डिपार्टमेंट और फिर लाइन डिपार्टमेंट और फिर दूसरे वो लोग जिनकी ज़्यादा होती है या जो टारगेट पॉपुलेशन में आते हैं उन लोगों की भी वैक्सीनेशन हो। DHO चित्राल डॉक्टर शाहजादा हैदरुल मुल्क ने अवाम से अपील की है कि वो इस वैक्सीन की किसी किस्म की गलतफहमी या गलत प्रोपेगेंडा करने से गुरेज करे, क्योंकि कोरोना वायरस से बचने का ये वाहिद जरिया है कि हम फ्रंट लाइन पर काम करने वाले और महकमा सेहत के अमला की वैक्सीन करें और उसके बाद ये सिलसिला अवाम तक बढ़ाया जाए ताकि हम अपने मुल्क से कोरोना वायरस का खात्मा करने में कामयाब हो सके। गुलाम फारूकी, चित्राल। जितनी भी